حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے قیمتی، سب سے بہترین، پاکیزہ اور سب سے افضل ترین ایام ہیں، جن کے اندر نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے۔ یہ حج کے ایام، یہ حج کے مواسم۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حجۃ الوداع کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ حجۃ الوداع یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام میں پہلا بھی حج تھا، وہی آخری بھی حج تھا۔ اس موقع پر آپ تصور کیجئے کہ ساری کائنات کے امام، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جنہیں اللہ رب العالمین نے سارے جہان کے لیے آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجا، اور جن کے اوپر نبوت الرسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا تھا، قیامت تک کے لیے ایک مکمل دین جنہیں امت کو دے کر کے جانا تھا، زندگی کی مکمل رہنمائی جنہیں عطا کر کے جانا تھا، حج کا ایک عالمی موسم آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مسلمانوں میں اعلان کرواتے ہیں، سن 10 ہجری کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانے والے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے وہ اس سال سفر کرے، اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام اپنی تمام ضروریات اور مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ تقریباً 1.25 لاکھ لوگ، یعنی آج سے 23 سال پہلے مکہ کی سرزمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے دین کا کلمہ بلند کیا تھا۔ 23 سال کے بعد اسی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع ہے، اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں جو پھیلے ہوئے ہیں، جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے، وہ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کر کے وہاں صحابہ کرام کو حج کرواتے ہیں، حج کے مراسم سکھلاتے ہیں، اور دین وہاں مکمل ہونے والا ہے۔ دین کی بنیادی باتیں سکھلاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں کہ خذوا عنی مناسککم، میرے صحابہ اس سال کے بعد تو مجھے یہاں دوبارہ نہیں دیکھو گے، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ بار بار یہ تاکید کرتے ہیں کہ یہ میرا آخری سال ہے، اس کے بعد تو مجھے نہیں دیکھو گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ اللہ کے پیغام کو کما حق کو پہنچاتے ہیں، بلکہ وہاں حاضرین کے مجمع میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ باتیں یہاں پہنچائی جا رہی ہیں، جو پیغام یہاں دیا جا رہا ہے، یہ سارے پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس سے حجۃ الوداع کے اس پیغام کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کتنے اہم پیغامات دیے تھے۔ آج ایک چھوٹا سا لیڈر کوئی آخری بات، آخری پیغام یا اپنی صدارت سے، اپنی وزارت سے جب استعفیٰ دیتا ہے یا ریٹائر ہوتا ہے، آخری کچھ بات کہتا ہے تو اسے کس قدر اہمیت دی جاتی ہے اور نوٹ کر لیا جاتا ہے، تو تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، اور جن کے اوپر پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل دین نازل کیا گیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اپنی حفاظت میں لیا ہے، اور جن پر یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچائیے۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ کس قدر ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور بطور دین کے اسلام سے میں تم سے راضی ہو گیا، تمہارے لیے بطور دین کے اسلام سے میں راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اللہ اسلام کے سوا کسی اور دین سے راضی اور خوش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے پاس جو بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کے پاس کوئی لے کر کے جاتا ہے، کسی اور دین پر یہاں دنیا سے مر کر کے اللہ کے پاس جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہر دن سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یہ کتنا دو ٹوک انداز میں اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے آپ دین اسلام کے اس پیغام کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو جانیں۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خطبات دیے، عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مختلف مواقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، لوگوں کو نصیحتیں کی، اور بار بار تاکید کی کہ اسے لوگوں تک پہنچانا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، حجۃ الوداع کے متعلق گفتگو کیا کرتے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ حجۃ الوداع کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ حجۃ الوداع کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بھی ذکر کیا، اور دجال کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے رونما ہوئے ہیں، جتنے آگے ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا تذکرہ کیا اور خوب مبالغہ کیا، یعنی خوب اسے بڑھا چڑھا کر کے، اور خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑھا کر کے لوگوں کو دکھایا، پیش کیا، سمجھایا، اور کیا کہا، کیا پیغام دیا، کہا دیکھو ما بعث اللہ من نبی الا انذر امتہ، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ انذر نوح والنبیون من بعدہ، نوح علیہ السلام نے بھی جو اس کائنات کے پہلے رسول ہیں انہوں نے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور ان کے بعد جتنے رسول آئے سب نے اپنی امت کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ہٹانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے جتنے فتنے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ایسے اختیارات دے گا، آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، اسی مسجد کے اندر سلسلہ وار قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اسے اختیارات دیے جائیں گے، اور وہ لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اس کے پاس اختیارات ہوں گے، اس کے حکم سے بارش برسے گی، اس کے حکم سے خزانے زمین سے نکلیں گے، مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں رونما ہوں گی، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹایا جائے۔ اور فتنے جو رونما ہوتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا جائے۔ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جو دین کے صحیح علم سے نابلد ہوتے ہیں، وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کے سچے متبعین اور پیروکار ہمیشہ ہر دور میں جو سچے علماء ہیں وہ لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے دین پر قائم رہو، فتنوں کا شکار نہ ہو، راہ راست سے نہ بھٹکو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی، اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، لیکن یہ دجال تمہارے اندر نکلے گا، یعنی اس امت کے اندر اس کا خروج ہوگا۔ اور آپ نے ایسی نشانی بتلائی، فرمایا کہ دیکھو اس کی جو باتیں اب تک پوشیدہ تھی اب پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور تمہارا رب
کانا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کے پاس کوئی عیب نہیں ہے. لیکن دجال جو ہوگا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی. کس طرح سے ہوگی؟ کانا عَيْنُهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، اس کی آنکھ گویا کی ابھری ہوئی انگور کی طرح ہوگی. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2402 ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت کے اندر جہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کا مطلب کیا ہے، اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے پیغام کا مطلب کیا ہے، وہی یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہر فتنوں سے آگاہ کیا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات سے آگاہ کیا ہے. عالمی فتنے سے بھی اللہ کے وسلم نے آگاہ کیا ہے. اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ روایت کرتے ہیں. بہت بڑی روایت ہے اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1218 کے اندر موجود ہے. یعنی صحیح روایت ہے جس کے اندر جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ روایت کرتے ہیں. میں پوری تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا ذکر کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں بنیادی خطبہ دیا تھا. کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے اور وہاں نمرہ کے اندر ایک خیمہ اللہ کے وسلم کے لیے لگایا گیا تھا. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کی آج نمرہ کے اندر وہاں مسجد قائم کی گئی ہے، مسجد نمرہ کے نام سے وہاں موجود ہے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا. اللہ کے وسلم اس میں ٹھہرے اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا جب سورج ڈھل گیا تو اس کے بعد اللہ کے وسلم نے اپنی سواری پر جس کا آپ کی اونٹی جس کا نام قصوہ تھا اس کے اوپر اللہ کے وسلم نے کجاوا رکھنے کا حکم دیا. کجاو سیٹ وہ گدی ہوتی جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس پر سوار ہونے والا بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ کے اوپر یعنی اپنی اونٹنی کے اوپر کجاوا رکھنے کا حکم دیا. آپ کی اونٹنی تیار کی گئی، آپ اس پر سوار ہوئے اور پھر وادی کے درمیان میں آئے اور لوگوں کو آپ نے خطبہ دیا. اور وہاں خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بنیادی باتیں فرمائی اسے آپ غور سے سنیں. آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ اے لوگوں بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا یہ دن. کحرمت یومکم ھذا، آج کے اس دن کی حرمت کی طرح تمہارے جانوں تمہارے مالوں کی حرمت ہے. جیسے یہ حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے ایسے ہی تمہارے جان و مال حرمت والے ہیں. جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے ایسے تمہارے جان و مال حرمت والے ہیں. کیا مطلب؟ جس طرح سے ایک مومن مسلمان یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو حرمت کی اور پاکیزگی کی اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھتا ہے، جس طرح سے ذی الحجہ کے مہینے کو حرمت حاصل ہے کہ اس کے اندر گناہوں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسلام کا شعار ہے. جس طرح سے مکہ شہر حرمت والا ہے اور احترام والا ہے، جیسے ہمارے دلوں کے اندر مکہ کا احترام ہے، جیسے ہمارے دلوں کے اندر ذی الحجہ کا احترام ہے، جیسے ہمارے دلوں کے اندر یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا احترام ہے، ویسے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان اور اس کے مال کا احترام کرنا چاہیے. وہ اسی نگاہ سے اسے دیکھنا چاہیے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ عزت یہ مقام دیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. آپ نے کہا کہ زمانے جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھی، جتنے رسم و رواج تھے، جتنے معاملات تھے، سب آج میرے دونوں قدموں کے نیچے رونپ دیے گئے، ختم کر دیے گئے. یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں. دین اسلام مکمل دین تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. زمانے جاہلیت کی ساری چیزوں کو بھول جاؤ، سارے رسم و رواج کو چھوڑ دو، سارے معاملات کو چھوڑ دو. زمانے جاہلیت میں جس کا جو کچھ بھی آپس میں تھا، جو بھی معاملہ تھا، جو بھی ناراضگی تھی، دشمنی تھی، سب کچھ ختم کر دو. میں سب کچھ ختم کرتا ہوں. اللہ نے خود اپنی ذات سے اپنے گھر والوں سے ختم کیا. آپ نے فرمایا دماء الجاہلیت موضوعہ، زمانے جاہلیت کا خون بھی آج ختم کیا جاتا ہے.
ज़माने जाहिलियत में एक दस्तूर था कि अगर किसी के खानदान का किसी आदमी ने कुछ खून कर दिया है तो उसका बदला लिया जाता था, फिर वो खानदान वाला उससे बदला लेता था, फिर वो खानदान वाला उससे बदला लेता था। ये बरसों चलते रहते थे, यानी लड़ाइयां उनसे खत्म नहीं होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने खानदान का खून सबसे पहले माफ करता हूं। व इन अव्वल दमिन अज़उ फी मिन दिमाइना दमा इब्न रबीआ इब्न हारिस कान मुस्तरजिअन फी बनी सअद फक़तलहु हुज़ैल। मैं अपने खानदान का खून जो इब्ने रबीआ बिन हारिस का था, यानी रबीआ बिन हारिस के बेटे का, जो कि दूध पीता बच्चा था, कबीले बनु सअद में दूध पी रहा था और कबीले हुज़ैल ने उसे कत्ल कर दिया था, मैं उसका खून माफ करता हूं, मैं खत्म करता हूं, उसका बदला नहीं लिया जाएगा। इस ज़माने जाहिलियत में चलता आ रहा था, मैं उसे खत्म करता हूं। इसी तरह से ज़माने जाहिलियत का सूद भी खत्म करता हूं, और सबसे पहला सूद मैं अपने घर से खत्म करता हूं। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मेरे चाचा अब्बास अब्दुल मुत्तलिब का जो सूद था मैं उसे खत्म करता हूं। फ़इन्नहु मौज़ूअ कुल्लुहु, सारे सूद को मैं छोड़ता हूं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर भी यही हुक्म दिया है कि जब तुम सूद छोड़ दो तो जो तुम्हारा असल माल है वही ले लो। ज़माने जाहिलियत में लोग 10,000 रुपया किसी को कर्ज दिए और उसके बाद उस पर परसेंटेज के हिसाब से सूद लगा देते थे। आदमी सूद भरते रहता था, भरते रहते, यहां तक कि असल रकम से वो ज्यादा हो जाता था और आदमी नहीं भर पाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल माल जो है वो ले लो और सूद पूरा का पूरा छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही तालीम दी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान से, अपने घर के सूद को पहले खत्म किया और आपने उसके बाद फरमाया फत्तकुल्लाह फिन निसा, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह, इसलिए कि औरतों को तुमने अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है। एक औरत जो अपना घर बार, अपना खानदान सब कुछ छोड़कर आपके नाम के साथ जुड़ जाती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत के तौर पर आपने लिया है। अल्लाह के कलमे के जरिए से आपने उसकी शर्मगाह को हलाल किया है। वो एक हराम चीज रहती है, अल्लाह ताला के कलमे की वजह से, यानी इजाब व कबूल के जरिए से, खुतबे निकाह के जरिए से अल्लाह ताला आपके लिए उसे हलाल कर देता है। तो उनके बारे में, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरते रहना। और उनके हुकूक आपने बतलाए, मर्दों के औरतों के दोनों हुकूक बतलाए कि औरतों के ऊपर क्या हुकूक है। वलकुम अलैहिन्न अल्ला युवातिना फुरूशकुम अहदन तकरिहुनहु, कि औरतों के ऊपर तुम्हारा जो हक है वो ये है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना बैठने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो। यानी औरत के लिए जायज नहीं है, ये कम से कम हक अल्लाह ने बतलाया। इससे बड़े बड़े हुकूक इतने ज्यादा हैं जिनकी तफसील का यहाँ मौका नहीं, आप सुनते रहते मियां बीवी के हुकूक के ताल्लुक से खुतबात में कि कितने बड़े हुकूक हैं शौहर के। आपने फरमाया कि एक औरत के लिए जायज नहीं है कि अपने शौहर के घर में, उसके बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को बैठने दे जिसे शौहर नापसंद करता हो। शौहर को पसंद नहीं है कि मेरे घर में फलां शख्स आए, मेरे कुर्सी पर आकर बैठे, मेरे बिस्तर पर आकर बैठे, तो औरत को इजाजत नहीं है, उसे जायज नहीं कि उसको आने दे। इसी तरह आपने फरमाया कि अगर वो ऐसा करती है तो शौहर को यह हक हासिल है कि उसे मार सकता है, अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा सकता है, उसे मार सकता है। फ़इन फ़अल्ना ज़ालिका फ़ज़रिबूहुन्ना, अगर वो ऐसा करती हैं, तुम्हारे हुक्म के खिलाफ वर्जी करती तो उन्हें मारो, लेकिन कैसा, गैर मुबर्रिहिन, इतनी मार मारो कि उन्हें नसीहत हो जाए लेकिन दाग ना पड़े। हड्डी पसली तोड़ देना, जानवरों की तरफ पिटाई करना, ये नहीं, नसीहत के लिए, इबरत के लिए, तादीब के लिए, उन्हें अदब सिखाने के लिए उन्हें मारो लेकिन निशान ना पड़े। वलहुन्ना अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिमारूफ, और तुम्हारे ऊपर औरतों का जो हक है वो ये है कि मारूफ के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक जो मुआशरे में चल रहा है वैसा उनको खिलाओ और पिलाओ, उनके खाने कपड़े का इंतजाम करो। ये शौहर के ऊपर बीवी का हक है कि मुआशरे के अंदर जिस तरह के, जिस लेवल के आप खाते पीते हैं, जैसे कि एक साहबी ने पूछा कि मेरे ऊपर मेरी बीवी का क्या हक है, आपने फरमाया इज़ा तइमता अतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाओ तो उसे खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे पहनाओ। यानी जिस क्वालिटी का, जिस लेवल का आप खाते पीते हैं, आप उसे भी बीवी को खिलाएं पिलाएं, ये शौहर की जिम्मेदारी है। और उसके बाद आपने फरमाया वक़द तरक्तु फ़ीकुम मा लन तज़िल्लू बअदहु इन इतसमतुम बिही किताबल्लाह, कहा मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़ के जा रहा हूं कि अगर तुम उसे थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। यह हज्जतुल विदा का पैगाम है
जो अल्लाह के वसल्लम दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़ के जा रहा हूं, तुम उसे जब तक थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे, ये 100% गारंटी दे के जा रहे अल्लाह के नबी वसल्लम। आज देखे हमने कुरान किस तरह से छोड़ दिया है। वो किताब वो क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो, आपको कोई दुनिया का फर्द गुमराह नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई शैतान आपको गुमराह नहीं कर सकता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की तरफ से दी हुई जमानत है। और अल्लाह की किताब के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान यानी हदीस भी जरूरी है, क्योंकि आप ये जो कुछ बयान सुन रहे हैं, ये अल्लाह के वसल्लम का पैगाम सुन रहे हैं, ये कहाँ है? ये अल्लाह के वसल्लम की अहादीस के अंदर है, सही मुस्लिम की हदीस है, वरना आपको मालूम भी नहीं पड़ता कुरान करीम के अंदर क्या है। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस के जरिए बतला रहे हैं। तो कुरान के साथ हदीस मिला हुआ है। कुरान को हदीस से अलग करके अगर कोई समझने की कोशिश करता है, वो वही गुमराह हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गुमराही की जमानत दी। लिहाजा कभी भी अगर अल्लाह की किताब का नाम लिया जाए तो उसके साथ हदीस को आप लाजिम समझें। कुरान और हदीस दोनों लाजिम मलजूम है। आप बगैर हदीस के, बगैर अल्लाह के वसल्लम के उसवे और नमूने के आप एक अमल नहीं कर सकते। 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते आप। कुरान में आपको हुक्म मिलेगा आप नमाज पढ़ें, कुरान में हुक्म मिलेगा दरूद पढ़ें, जुमा के दिन दरूद पढ़ें, लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको दरूद सीखनी पड़ेगी। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ने हमें दरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया, आप दरूद कैसे भेजें? तो आपने सिखाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो कुरान करीम पर अमल करना तो अल्लाह के रसूल की हदीस को भी साथ में लेना जरूरी है। तो कुरान और हदीस के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी को बना लें, आज मेरे भाई और दोस्तों जरूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम का को समझें। कुरान करीम को थामने का, मजबूती से पकड़ने का मतलब यही है कि आप उसे समझें। ये हिदायत है, ये रहनुमाई है, ये गाइडिंग है। लेकिन जब आप उसे समझेंगे ही नहीं, आप सिर्फ तबर्रुक के लिए उसे अपने घरों में रखेंगे, गले में लटकाएंगे, पढ़ेंगे सवाब हासिल करने के लिए, लेकिन समझेंगे नहीं, तो आप थामेंगे कैसे? आप उसके मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारेंगे? आप अमल कैसे करेंगे उसके मुताबिक? तो जाहिर सी बात, अगर आप उसे समझेंगे नहीं, उसके मुताबिक आपका अमल नहीं होगा, तो गुमराही तो 100% है। लेकिन जिस दिन आप समझने लगे, आपका दुनिया का कोई फर्द गुमराह नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने देखा है बारहा ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक है, उनके अकायद कुरान के मुताबिक है, वो कभी भी शिर्क की तरफ नहीं जाते, कभी बिदअत की तरफ नहीं जाते। वो जहां किसी ने अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ मोड़ना चाहा, फौरन कुरान करीम की वो आयात, वो साफ साफ तौहीद के बयानात उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं है, किसी तरफ पे हमें जाने की क्या जरूरत। कुरान करीम को आप समझने की कोशिश करें, पढ़ें। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व अंतुम तुसअलून अन्नी फमा अंतुम काइलून, लोगों मेरे बारे में तुमसे क़यामत दिन पूछा जाएगा, क्या कहोगे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिम्मेदारी आयत की है, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल जो कुछ तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया उसे पहुंचाओ। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अल्लाह की रिसालत को पहुंचाया नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास है कि मैं पहुंचा रहा हूं, सहाबा गवाह है कि नहीं, सहाबा मुतमईन है कि नहीं कि मैंने पहुंचाया कि नहीं। आपने कहा कि अल्लाह मेरे बारे में तुमसे सवाल करेगा, पूछेगा कि तुम्हारे पास एक रसूल भेजा था, मुकम्मल दीन लेकर भेजा था, पहुंचाया कि नहीं। सहाबा ने पूछा कि नबी ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा क्या कहोगे? फमा अंतुम काइलून कालू, सारे सहाबा ने गवाही दी और कहा नशहदु अन्नका क़द बल्लग़ता व अद्दैता व नसहता, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, आपने अदा कर दिया, हक अदा कर दिया, अमानत अदा कर दी, आपने पूरी खैरखाई की, पूरी नसीहत कर दी आपने। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हुआ, सहाबा ने गवाही दी, आपने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और फिर नीचे तरफ झुकाया और कहा अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह हो जा। ये सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह तू भी गवाह हो जा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है जिसमें हज्जतुल विदा का पैगाम बतलाया गया है। ऐसे और भी खुतबात है अल्लाह के वसल्लम के, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, कहते हैं कि अल्लाह के वसल्लम ने उस वक्त ये भी फरमाया था कि ऐ लोगों मेरी बात को समझ लो, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। वक़द तरक्तु फ़ीकुम मा लम तज़िल्लू बअदहु इन तमस्सक्तुम बिही, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उसे थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत। किताब और सुन्नत
कुरान और हदीस, ये दो चीज छोड़कर जा रहा हूं, तुमसे थामे रहोगे, गुमराह नहीं होगे। इसी तरह से इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अरफात ही के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार हैं और इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारा हौज पर पहुंचने वाला पहला शख्स हूंगा। मैं क़यामत के दिन हौज पर पहले पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। व उकासिरुम बिकुमुल उमम, मैं तुम्हारी कसरत के जरिए से लोगों पर, तमाम उम्मतों पर फख्र करूंगा। मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी, मैं इस पर क़यामत दिन फख्र करूंगा। तो ऐ मेरे उम्मत के लोगों, फला तुसव्विदू वजही, मेरे चेहरे को काला मत करना, मेरा चेहरा काला मत करना, यानी मुझे रुसवा मत करना। कि कैसे, किस चीज के जरिए? इसलिए कि उस दिन मैं कुछ लोगों को बचाऊंगा और कुछ लोग मुझसे दूर कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि ऐ मेरे रब, ये तो मेरे साथी हैं, मेरे साथी हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा फयक़ूलु इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ नबी आपको नहीं पता कि आप इस उम्मत ने आपके बाद कैसे कैसे नए नए काम दिन में निकाल लिए थे। ये है अल्लाह के रसूल को रुसवा करना, कि जो लोग अल्लाह के दीन को, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे, उसकी ज्यादा निकालते हैं, उसमें दीन में इजाफा करते हैं, बढ़ाते हैं, नई नई बिदअतें ईजाद करते हैं, ये अल्लाह के वसल्लम के दीन को रुसवा करने का सामान कर रहे हैं। आपने इससे रोका था कि लोगों दीन में नई चीजें मत निकालना। ये भी माजा की रवायत है। ये अरफात के मैदान का खुतबात हुए। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़ुल्हिज्जा को, जो कि हज के 4 काम करने के होते हैं, जमरे उक़बा को कंकरी मारना होता है, कुर्बानी करनी होती है, बाल कटाना होता है और तवाफ़ इफ़ाज़ा करना होता है। उस वक्त मिना के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि ऐ लोगों, जमाना घूम कर अपनी असली हालत पर आ गया है। पहले लोग महीने को आगे पीछे कर देते थे, आपने फरमाया कि वो आगे पीछे करने का सिस्टम खत्म हुआ, आज अपने तरतीब पर आ गया है। जैसे अल्लाह ने पैदा किया था वैसे ही जमाना अपनी तरतीब पर आ गया है घूमकर, यानी अब जो तरतीब है महीनों की, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, यही तरतीब पर अल्लाह ने पैदा किया था। तो इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, कुल 12 महीने 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 लगातार हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और 1 महीना रजब का है। और उसके बाद आपने फरमाया कि लोगों ये कौन सा दिन है, फ़अय्यु शहरिन हाज़ा, आज ये कौन सा महीना है। तो लोगों ने सोचा कि अल्लाह के रसूल को तो मालूम है, शायद कुछ और नाम रखना चाहते होंगे, इसलिए साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को बेहतर मालूम है। तो आपने फरमाया क्या ये ज़ुल्हिज्जा का महीना नहीं है? तो कहा क्यों नहीं? कहा बताओ ये कौन सा दिन है? तो लोगों ने सोचा शायद कुछ और नाम रखना चाहते हो, इसलिए साहबा ने कहा कि अल्लाह के उसके रसूल को बेहतर मालूम है। तो आपने फरमाया क्या ये यौमुन नहर नहीं है? तो लोगों ने कहा क्यों नहीं? फिर पूछा कि क्या ये कौन सा शहर है? तो आपने फिर साहबा ने वही जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल को बेहतर मालूम है। साहबा ने सोचा कि शायद कुछ और नाम रखना चाहते होंगे इस शहर का। तो आपने फरमाया क्या ये मक्का नहीं है? तो साहबा ने कहा क्यों नहीं? फिर आपने तो तवज्जो दिलाई और उसके बाद कहा कि लोगों, तुम्हारे माल, तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जतें तुम्हारे ऊपर ऐसे हुर्मत वाली हैं, ऐसे इज्जत वाली हैं, जैसे ये महीना है, जैसे यौमुन नहर का ये दिन है, जैसे ये मक्का शहर है। ऐसे ही अपने आपस में एक दूसरे के जान, माल, इज्जत का एहतराम करना। और उसके बाद फिर कहा कि तुम अपने रब से मिलने वाले हो, तो देखो मेरे बाद तुम दीन से फिर मत जाना, आपस में एक दूसरे की गर्दनें मत मारना, गुमराह मत हो जाना। और उसके बाद आपने फरमाया अला युबल्लिगुल शाहिदुल गाइब, ऐ लोगों जो यहाँ मौजूद हो, इस पैगाम को दूसरों तक, उन लोगों तक पहुंचा देना जो यहाँ मौजूद नहीं। ऐसे और भी खुतबात है, चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं मुख्तसरन उसका मफहूम आप हज़रात के सामने रखता हूँ। मिना ही के मैदान में खेत के मकाम पर खड़ा होकर अल्लाह के वसल्लम ने खुतबा दिया था और कहा था कि अल्लाह ताला उस शख्स को सरसब्ज़ व शादाब रखे, हरा भरा रखे, खुशहाल रखे, जो मेरी बात को सुनता है, मेरी हदीस को सुनता है और सुनने के बाद महफूज कर लेता है और दूसरों तक उसे पहुंचा देता है। इसलिए कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो ठीक से नहीं समझ पाते हैं, दूसरे लोगों को पहुंचा देते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसलिए आपने पहुंचाने का हुक्म दिया था और फरमाया कि 3 मामले ऐसे हैं जिनमें मोमिन का दिल खयानत नहीं करता है। वो 3 मामले क्या हैं? एक, अपने नेक अमल को अल्लाह के लिए खालिस करना। एक मोमिन अपने हर नेक अमल को अल्लाह के लिए खालिस करता है, इसमें मोमिन का दिल खयानत नहीं करता है। दूसरा यह नसीहतुल उलातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के जिम्मेदारों के ताल्लुक से वो खयानत नहीं करता है, उनके ताल्लुक से खैरखाही करने में मोमिन का दिल खयानत नहीं करता है। और तीसरा यह है कि मुसलमानों की जमात के साथ चिमटे रहना। ये भी एक बहुत ही बुनियादी सबक है, मुसलमानों की जमात के साथ चिमटे रहना,
कि उसके हटने में अगर से बड़े बड़े उसमें आपको नुकसान दिखाई दे रहे हैं, बहुत गलत काम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों का इज्तिमाइयत के साथ रहना, एक अमीर के मातहत चिमटे रहना, ये उससे अलग होने के मुकाबले में कम नुकसानदेह। अगर आप अलग हो जाएंगे तो और ज्यादा नुकसान उठाएंगे। इसलिए जो जमात आज तो खिलाफत नहीं है, आज मुसलमानों का कोई इज्तिमाई तो पूरी दुनिया का खलीफा नहीं है, लेकिन आपके अपने इलाके में अपने जगह में जहां पर रहते बसते हैं जो भी मुसलमानों की जमात मौजूद है और वो खालिस दीन इस्लाम की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाती है, आप उसके साथ मिले रहें, बहुत सारे फितनों से आप महफूज हो जाएंगे, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे। ऐसे ही मिना के अंदर यौमुन नहर के खुतबे में अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया था कि एक मौके पर अल्लाह के वसल्लम ने अपने उस ऊंटनी पर जिस पर आप बैठे थे, आप अपने दोनों पैरों को कदार पर रखकर खड़े हो गए। एक 1.25 लाख का मजमा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र है कि सब तक मेरी आवाज पहुंच जाए। अल्लाह के वसल्लम खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने कहा कि ऐ लोगों, शायद इस साल के बाद तुम मुझे ना देख सको, ये मेरा आखिरी हज है, आखिरी बार तुम मुझे यहाँ मिना के मैदान में देख रहे हो, इसके बाद नहीं देखोगे। तो उस मजमे में सबसे पीछे जो आदमी था वहां तक आपकी बात पहुंच गई और उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें किस बात का हुक्म देते हैं? तो अल्लाह के नबी ने कुछ बुनियादी बातें वहां आपने हुक्म दिया। आपने कहा इत्तकू रब्बकुम, या बाद रिवायत से मेरे उअबुदू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, अपने रब की इबादत करो, वसल्लू खम्सकुम, और 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वसूमू शहरकुम, और रमजान के महीने का रोजा रखो, वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, और अपने मालों की ज़कात अदा करो, वअतीउ ज़ा अम्रिकुम, और अपने अमीर की इताअत करो, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये बहुत जरूरी बातें अल्लाह के रसूल ने हर मुसलमान को गोशे गुजार की हैं हज्जुल विदा के इस पैगाम में। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने एक और मौके पर उसी मिना के मैदान में फरमाया कि लोगों, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद, ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे बाप एक हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बितक़वल्लाह, सिवाय अल्लाह के तक़वे के। और आपने कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। और फिर आपने फरमाया अला हल बल्लगतु, ऐ लोगों क्या मैंने पहुंचा दिया? तो साहबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहुंचा दिया। तो आपने फरमाया जो लोग यहाँ मौजूद हैं इस पैगाम को उन तक पहुंचाएंगे जो यहाँ मौजूद नहीं। देखें, बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से हज्जुल विदा के इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की ताकीद कर रहे हैं। इसी जिम्मेदारी के पेश नजर आज हज्जुल विदा का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम इस उन्वान से आपको अल्लाह रसूल का पैगाम हज के मौसम में पहुंचाया जा रहा है मेरे भाई और दोस्तों, कि हम उसे संजीदगी के साथ अपने अपनी जिंदगियों में नाफिज करें, ताकि जिंदगी दुनिया और आखिरत की भलाई से हम अपने झोलियों को भर लें। खुसूसी तौर पर अल्लाह के वसल्लम ने देखें बार बार एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की जान माल, उसकी इज्जत की हिफाजत करने, उसकी इज्जत करने, उसका एहतराम करने की तलकीन की। आज हम देखें, अपने हालात देखें कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किस तरह से लूट रहा है, घसूट रहा है, और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। अभी कल ही की बात है, एक खबर आंखों के सामने से गुजरी, दिल थर्रा के रह जाता है कि आज हर तरह से आप दूसरों को जो कांटा मारते हैं, झूठ बोलते हैं, बाजारों में फ्रॉड करते हैं, उन्हें तो छोड़े। हज का मौसम चल रहा है, हज टूर खोल करके लोग बैठते हैं और हज के नाम पर हाजियों का पैसा लूट कर लेकर भाग जाते हैं। अल-फलाह नाम का एक टूर वाला कई लोगों के 40 लाख रुपए लेकर भाग गया। देखिए किस तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दीन के नाम पर, इबादत के नाम पर लोगों के पैसे ऐंठ रहा है, खा रहा है। ये मुसलमान का सेवा हो सकता है? ये अल्लाह मुसलमान की उम्मत का काम है? इसी तरह से आज मुसलमानों के यहाँ शादी ब्याह के नाम पर जिस कदर माल का लूट घसूट चलता है, जहेज के नाम पर, काबिल अफसोस, मुसलमानों से छोड़ने की जरूरत है। बहुत अफसोस होता है। अभी कल एक इसी मस्जिद के स्टाफ के एक भाई से बात हो रही थी, उनके घर में शादी है, कहा कि लड़के वालों ने मुतालबा किया है, कहा है कि आप बेटी विदा करेंगे, जहेज में पूरा सामान देंगे और सामान के साथ 1 लाख की बाइक आती है वो बाइक देंगे, और हमारा जो वलीमा होगा उसका खर्चा भी आप उठाएंगे। किस कदर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लूट रहा है, और ये गोया कि एहसास दिला रहा है कि आपने लड़की पैदा करके गलती की है। एक लड़की को एहसास कमतरी का शिकार बना रहा है कि लड़की जमीन पर बोझ है। ये जमाने जाहिलियत की सोच नहीं, इसे खत्म करने की जरूरत है। मुसलमानों के जान माल को एहतराम की, इज्जत की निगाह से देखने की जरूरत है मेरे भाई दोस्तों। मुसलमानों के जब तक हम जान माल की
اور ان کی عزت کی ہم خود گارنٹی نہیں دیں گے، ہم دوسروں سے کیا شکایت کریں گے؟ اللہ رب العزت دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کی امتی بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے اس خوبصورت پیغام کو سمجھنے والا بنائے، اس کو اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے حالت ایمان پر اٹھائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی محمد وبارک علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ۔